Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous un examen de la comptabilité de gestion, session de rattrapage 2018. On va liser l'exercice, on va l'expliquer, puis entamer la correction. L'entreprise Agro-Emballage SRAL, installée dans la région de Meknès, est spécialisée dans la fabrication de caisses en plastique destinées à l'emballage des fruits. En vue de tester vos connaissances en matière de comptabilité de gestion pour un éventuel stage d'embauche, le directeur du service du contrôle de gestion vous remet les documents suivants. La fabrication de caisses en plastique se fait dans un atelier fontage-façonnage. Le moulage à chaud de plastique et de fournitures consommables dans l'atelier fonte-façonnage permet d'obtenir deux modèles de caisses d'emballage, pommes, caisses pour les pommes, poires, caisses pour les poires, des déchets vendables. Les deux modèles de caisses sont stockés avant d'être vendus. On a un document 2 qui comprend des informations suivantes. On a stock de matières premières le 1 au début du mois. De masse, plastique, on a 17 500 kg pour un somme totale de 39 500. Achat du mois de masse, plastique, et on a des fournitures consommables. On a des charges directes, plastique, fournitures consommables, mais de l'atelier fontage-façonnage et les frais directs de vente. On a un tableau de répartition. On a les sections auxiliaires, on a prestations réciproques, voilà. On a ici prestations réciproques. On a nature de normes, on a et calculé. On a l'état des mouvements des produits finis. On a les encours, faites attention. Les encours au début. Des encours initiales, des encours finales. On a les ventes de déchets. On a l'évaluation des sorties. Voilà. On a l'analyse, il y a variabilité. On a des questions suivantes. Compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Présenter sous forme de tableau le calcul du coût d'achat de plastique. L'inventaire permanent du plastique. Présenter sous forme de tableau le calcul du coût de production du modèle caisse-pomme. L'inventaire permanent du modèle caisse-pomme. On a présenté sous forme de tableau et on a du coût de revient, du résultat analytique, et on a pour le produit caisse-poire, calculer le taux de la masse sur le coût variable, remplir le compte d'exploitation différentiel suivant. On va déterminer et interpréter la date de réalisation de seuil de rentabilité. Voilà, on va répondre à chacun des questions. On va copier pour répondre à la question. Voilà, on va répondre à la question. Pardon. Et then, on a la question 1. On va faire des calculs de prestations réciproques. On a administration.
Voilà. Administration est égale. Voilà. Entretien. On a 87,500 plus 0,5 entretien. On a entretien est égal 36,000 زائد administration. Voilà l'équation, le système d'équation. On va les résoudre. On va les résoudre. On va écrire que administration est égale 87,500 plus 0,1 multiplié par 0,2. Voilà 87,500 0,5 administration entretien 37,000 plus 0,1 administration voilà. Et donc, on fait les calculs. Nous obtenons que l'administration égale 90,000. Enfin, entretien est égal 45,000. Voilà, on a obtenu. Maintenant, on remplace ici administration, nous obtenons moins 1,000. On multiplie par 10%, nous obtenons 9,000. إذا 15% كتساوي 13,500 و45% كتساوي 40,500 و30% كتساوي 27,000. Maintenant, pour l'entretien, on a moins 45,000 ونضربوها في 5%، nous obtenons 2250 و10% كتساوي 4500 و45,000 في 60% كتساوي 27,000 و25% كتساوي 11,250. Nous obtenons ici, on fait la sommation 0, 0. Ici, nous obtenons 41,000
Ici, nous obtenons 160,000. Ici, nous obtenons 79,500. Et d'un nombre kilogrammes de plastique acheté. On va faire, qu'est-ce que c'est achat ici? شوفوا شحال شرينا. هي achat شرينا 102,500 هي. إذا نكتبوا 102,500. إذا كاس فابريكي. نشوفوا شحال فابريكينا. كاس فابريكي إذا 20,000 13 138,000 زائد 6,000 62,000 كتساوي 200,000. On a ici 100 les ventes. مليون و200 ونضربو 6500 في 6 غنعملو شحال بعنا شيف دافير كتساوي 1,200,000 زائد 65,000 في 6 ونشوفو ونقسموها على 100. إذا نو أوبتونو 16,900. Voilà. Maintenant, on a total de la répartition sur le nombre de unités 2. On fait la division. 41,000 على 102,500 كتجي 0.4. وكنجيبو 339,000 على 200,000 كنديرو 1.8 وكنديرو 79,500 على 15,900 كتساوي 5. Voilà, on a terminé pour la première question. On va voir deuxième question. Présenter sous forme de tableau le calcul du coût d'achat de plastique ou l'inventaire permanent du plastique. Deuxième question. Coût d'achat du plastique. Voilà, deuxième question. On a, pour calculer le coût d'achat du plastique, on fait un tableau. Quantité, prix unitaire, montant. On a prix d'achat,
On n'a pas de charge directe, mais on a frais d'approvisionnement. شاشيناها جوج فاصلة جوج. إذا شرينا 102 و500 نضربوها جوج فاصلة جوج، إذا nous obtenons 22 و5. Voilà, on a 102 و500 ونضربوها نشوفوا الطابلو راهي الفوق راهي قبل زيت 4.05 إيزي. نو أوبتونو 41,000. إذا مهما لأن قلنا هيا بأن إلي ديتيرميني هو بأن toutes les sorties de stock sont évaluées au coût moyen unitaire pondéré avec le cumul initial. وكنفهموا لو كو داشا كنجمعوا التوتال ديال لابروفيزيونمون وخرجتنا التوتال 266 و500 ونقسموها توجور على 102 و500. nous obtenons toujours 2,6. Voilà, on a terminé pour le coût d'achat du plastique. Maintenant, pour l'inventaire, permanent, l'inventaire permanent du plastique. L'inventaire permanent du plastique. Et ici, on fait stock initial. Ici, on fait entrée. Ici, on fait. C'est la consommation, vous savez ça. Ici, stock final. stock initial. شوفوا stock initial شحال عندنا ديال البلاستيك. سبعة وثلاثين و500 39 500. ها هي 17 500 39 500. سبعتاش و500 نضربوها 39 و500. إذا نقسموها 39 و500 على 16 باش نلقاو 2.5. وماشي نشوفو شحال شرينا. ها هي 102 500 2.6. 102 و500
غنضربوها بجوج فاصلة 6 باش نلقاو 266 و500. وماشي نشوفو لا كونسوماسيون. إذا 110,000 راه هي 110,000 كونسومينا د البلاستيك. إذا بجوجهم 110,000. إذا 110,000 غنشوفو ستوك فينا. غنشوفو ستوك فينا. إلا ما عطيناش ستوك فينا قدرنا نكالكوليوه. ما عطيناش غنكالكوليوه. إذا 119 و500 هي 120. إذا تبقى لنا 10,000 لأن ملي ما كيكونش هاكا ديك ستوك فينال هو ستوك إنيسيال زائد أونطري ناقص سورتي. غنجمعو هادي بلو كو موان بونديري 39,500 زائد 266,500 كتجي 306,500 ونقسموها على 120,000. إذا تو إي كالكول في شحال جينا 2.55. إذا نديرو التوتال. فوالا. إذا فوالا غنلقاو 280,500 280,500 و25,500. غنجمعو 606 نقسموها على 120,000. فوالا. وندي كونتيتي بري يونيتير مونطون كونتيتي بري يونيتير مونطون. Voilà, on a déterminé pour deuxième question. Maintenant, on va faire troisième question. Présenter sous forme de le coût de production de 15 pommes. Pommes. إذن voilà A coût de production des caisses. Modèle, j'écris pour comprendre. Modèle
Bon. Bon. On va tracer un tableau. On a quantité, on a prix unitaire, on a montant. Maintenant, on a charge directe. Un plastique. Et on a plastique. C'est 70%. إذا 1107 إذا عندنا 77,000. 77,000 نضربوها جوج هي الصوتي فاصلة 55 نصاحبو الكالكول تجي 196 فوالا. On a fourniture consommable. Voilà. ثلاثة وثلاثين آلاف نضربوها في 70% لأن 30% 33,000 المونطون هذا هو نضربوها في 70%. 33,000 نضربوها في 70% غنلقاو بأن لقينا 21,000 باردون 21,000. إذا هذه سالينا نشوفو مان دوف ديريكت. إذا عندنا 7,000 نضربوها في 15. إذا 7,000 15 نديرو كتساوي 5,000 ألف. فوالا قلنا مان دوف ديريكت. On a un déchet vendable. Voilà, je lis, il y a les déchets vendables.
Voilà. Les déchets vendables 18 volume ديال بون. إذا لي ديشي نقصهم نديرو ناقص 18 و750. فوالا. إذا نشوفو دابا مانتنون شارج ديريكت. إذا شارج انديريكت نشوفو لي فري d'atelier. إذا les frais d'atelier نشوفو les frais d'atelier le coût ديالها إذا كاس فابريكي نشوفو شحال كاس فابريكي. مية وثمانية وثلاثين ألف. نشوفو شحال خرجتنا في الطابلو 1,8. مية وثمانية وثلاثين ألف 1,8 تساوي 248 248 و400. فوالا لي فري داتولي. وما نساوش concours initial نشوفو concours final. إذا نشوفو concours initial و concours final هاهما. إذا وحدين 75,000 concours initial نزيدوها و لي concours final 6000 نقصوها. final. إذا concours final نقصوها. إذا le coût de production نسحبو totalisation نلقاو. إذا نسحبو totalisation ici نلقاو 196 350 زائد 21,000 زائد 105,000 ناقص 18,750 زائد 248 400 زائد 75 ناقص 6,000 كتساوي 621,000. ونشوفو شحال برودوينا. راه قلنا قبيله 138 برودوينا ديال الكاس. سمية ونلقاو 4.5. نشوفو ب l'inventaire permanent du pomme, du modèle pomme.
إذن نباسيو الطابلو. نديرو ستوك إنيسيال، ونديرو أونتري، ونديرو ونديرو ستوك فينال. توتال نشوفو ستوك إنيسيال ديال بوم. ألفين واثنين وعشرين ألف هي بور ان مونطون توتال 115,000. ونشوفو أونطري. أونطري هي قبلتي 238,000. غنضربوها 4.5. نو أوبتونو 621,000. نشوفو الصوتي. شحال بينا؟ ها هي فونت د بوم 150,000. مهما نشوفو إلا كاين ستوك فينا ديال 10,000. عندنا ستوك 10,000. 160 158 160. إذن بحال 160 مكاين لا مالي لابوني. ونجمعو 115 زائد 600 غنبقاو 700. نقسموها على 160 غتجي 4.6. ونضربو 4.6 ونديرو 160,000. 150 في 4.6 نجيبو 690,000. فوالا. 4.6 غنلقاو بعندنا 46,000. نجمعو التوتال كتساوي 736,000. ونقسموها على 160,000 باش نلقاو توجور 4.6. Voilà, on a déterminé pour troisième question. Maintenant, on va entamer pour quatrième question.
le coût de revient de pont et le résultat analytique. Voilà, on a le coût de revient pont. Le coût de revient de pont إذن on a quantité unitaire, montant, on a les charges directes. On a نجيبوها من الكونت انفونتير، عندنا 150,000 غنضربوها في 4.6 nous obtenons 690,000. Voilà les charges directes. إذا هادي غنكتبو هنايا باردون غنديرو coût de production. Voilà. إذا coût de production. إذا كاينة لي فري ديريكت، هي كاين لي فري ديريكت دو فونت، هي لي فري ديريكت دو فونت 0 بار كاس. إذا بار كاس شحال بعنا من كاس غنضربوها في 5.2. إذا لي فري ديريكت غنديرو 150,000 ونضربوها جوج. لي فري ديريكت غنجيبو 30,000. إذا لي فري ديريكت دو فونت غنجيبو شارج انديريكت نجيبوها من هنايا طابلو دو ريبارتيسيون. عندنا 100,000 ونضربوها في 5 نشوفو شحال عندنا. ناتيو 100 درهم دو شيف دافير، غنشوفو شحال باينة. باينة 1,200,000 غنقسموها إذا 1,200,000. إذا بور توتال
ألف نضربوها 5 إذا سكينة إذا غتبقى le cours de levier إذا توجور 150,000 هنا ونجمعو هادشي كتجي 780,000 ونقسمو على 150,000 كتجي 5.2. فوالا إذا نديتيرمينيو بي هنا ريزولتا أناليتيك ريزولتا أناليتيك إذا quantité et unitaire montant prix de vente إذا بعنا قلناها عقلنا 150,000 وبعناها 1,200,000 إذا شحال طاحت علينا الوحدة؟ طاحت علينا ب8. إذا غنصاوبو لو كور vient le coût de revient 150,000 ونضربوها 5.2 وماشي نشوفو 150,000 5.2 كتجي 780,000 إذا دونك résultat أناليتيك نديرو ناقص 1,200,000 ناقص 780,000 يساوي 420,000 نقسموها على 150,000 غنديروها 8. دابا غنشوفو deuxième partie. Voilà, l'avoir, calculer le taux de la masse sur le coup pour remplir le tableau. إذا عندنا le taux de la masse, sur de rentabilité 1,560,000 و le coût fixe 624. إذا غنخرجو إذا فوالا
5e question. Voilà A. إذا voilà A. إذا taux de marge, le taux de la marge sur coût variable $1,560,000 تساوي قلنا 624 نقسموها على لو طو marge sur coût variable. إذا نحسبوا الكالكول نلقاو بأن لو طو de marge sur coût variable est égal à 40%. Voilà, on a déterminé pour petit a. نشوفوا l'autre question. Remplir le compte, on va remplir. Voilà. On a le taux de la marge sur le coût variable خرجتنا 40%. إذا هذه 60% وهذه 100%. احنا هادو مفهومين. إذا لو كو فيكس 624,000. فوالا. إذا الريزولتا شوفو هاكاين نشوفو واش كاين الريزولتا. وي ريزولتا 1,248,000. إذا 1,248,000. 1,248,000. وإذا لا مارج سو لو كو فاريابل إذا كنديرو هادي ناقص هادي كتساوي هادي. إذا هادي زائد هادي. إذا صافي دير لا مارج سو لو كو فاريابل إذا 624,000 زائد 1,248 كتجي 1,872,000. إذا مهما هادي كتريبريزونتي 40%. إذا صافي دير إذا لا مارج سو لو كو فاريابل اش كتساوي هي 1,872 على الشيف دافير كتساوي 40%. صافي دير 1,872 قسمة على 0.4 كيساوي لو شيف دافير اللي كتعطي 486,000. إذا عندنا عاوتاني بأن هادي كتساوي 60% ولا كنديرو هادي ناقص إكس كتساوي هادي. صافي دير إكس كتساوي هادي ناقص 1,872. تو الكالكول سو في كتجي
2,808,00. Voilà. Voilà, on a terminé pour l'exercice. إذا نعاودو هذا هو لو tableau d'exploitation différentielle simplifiée. Voilà. إذا إحنا شقلنا بأن كاين 624,000 والريزولتا كتساوي هادي، بأن هادو زائد هادي كتساوي لا ماس سور لو كو فاريابل. إذا لو طو دو لا ماس سور لو كو فاريابل إيت إيكال à la masse sur le coût variable اللي خرجتنا 1,872 على الشيف دافير إكس كتساوي 40%. سا فو دير 1,872 قسمة على 0.4 كتساوي هادي. إذا الشيف دافير الشيف دافير ناقص إكس اللي عندنا مجهولة كتساوي هادي. سا فو دير 4,680,000 ناقص 1,872,000 كتجي 2,808,000. Nous avons terminé pour la correction de l'examen de comptabilité de gestion, la session de rattrapage 2018. Merci de votre attention. N'hésitez pas de poser la question. Merci, deuxième fois.